الكالكول دي ليميت او حساب النهايات عنده واحد الاهميه كبيره بالنسبه لليتود ديال فونكسيون. كنحتاجوه في لا كونتينيتي، في لا ديريفابيليتي، كنحتاجوه بور دريسي ان طابلو دو فارياسيون، وكنحتاجوه بور تراسي ان كورب ريبريزونطاتيف دو اف. لهذا هاد لي ليميت فوندامونتال او بيان لي ليميت اوزيال ديال لا فونكسيون اكسبونونسيال اي لا فونكسيون ln خاصنا نحفظوهم باركور. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va calculer des limites. غادي نحسبوا ان شاء الله النهايات ديال لي فونكسيون اللي تحطوا في الامتحان الوطني هاد السنوات الاخيره. ولكن قبل ذلك غادي نشوفوا ان بتي رابيل على لي ليميت فوندامونتال او بيان لي ليميت اوزيال ديال لا فونكسيون اكسبونونسيال اي لا فونكسيون ln. تقريبا هادو هما لي ليميت فوندامونتال ديال لا فونكسيون اكسبونونسيال و لا فونكسيون ln. ندير عليهم واحد الاطلاله. عندنا كنعرفوا بان لا فونكسيون ln هي سيت اون فونكسيون كي ستريكتومون كرواسونت définie de 0 plus l'infini vers 1. Donc limite lorsque x tend vers 0 plus est égal à moins l'infini. Et limite lorsque x tend vers plus l'infini, ln de x est égal à plus l'infini. Par contre, ln هي la fonction réciproque ديال l'exponentielle. Ou la fonction exponentielle هي la fonction réciproque ديال la fonction ln. Donc limite lorsque x tend vers moins l'infini de l'exponentielle est égal à 0. Même chose ici, limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x est égal à plus l'infini. بالنسبة للا دوزيام لين هنا كنلقاو une forme indéterminée on كلا remplacer هنا. Par exemple هنا غادي نلقاو limite lorsque x tend vers 0 plus ديال x ln de x. هنا غادي تعطينا 0 وهنا غادي تعطينا موال لانفيني. 0 fois موال لانفيني c'est une forme indéterminée. وكنعرفوا بان لي فورم انديتيرميني اللي عندنا هما كاينين 4. هي l'infini fois 0 ou l'infini sur l'infini ou plus l'infini moins l'infini ou 0 sur 0. هادو هما لي فورم انديتيرميني اللي عندكم. بالنسبه لهادو كاملين دي فورم انديتيرميني. هنا باش يسهلوا علينا المأموريه جاو هاد لي ليميت فوندامونتال او بيان لي ليميت اوزيال باش تسهل علينا لي ليميت. خصنا نستعملوهم اون كا لا لقينا شي حاله بحال هادي. وهنا باش نبقاو عاقلين عليها l'astuce باش نبقاو عاقلين عليها on dit que la fonction puissance emporte sur la fonction ln. بمعنى ان la fonction puissance كتغلب ln. مثلا هنا عندنا الليميت لوغسكو x tend vers 0 هادي غادي tend vers 0 والln الليميت ديال ln لوغسكو x tend vers 0 plus هادي tend vers moins l'infini غتجي لنا 0 fois moins l'infini كناخذوا ديال هادي 0. même chose ici عندنا الليميت لوغسكو x tend vers plus l'infini هاد الفوقانيه بلس لانفيني ولكن 1 sur بلس لانفيني هو 0. دونك كناخذوا 1 sur بلس لانفيني هي اللي كناخذوا. بمعنى ان لا فونكسيون بويسونس امبورت سور لا فونكسيون ln. عكس هنا ديال ليكسبونونسيال. هنا ليكسبونونسيال ليميت لوغسكو x tend vers moins l'infini ديال x ليكسبونسيون ديال x عندنا هادي tend vers 0 وهادي tend vers moins l'infini حتى هي فورم انديتيرميني كناخذوا ديال ليكسبونونسيال. et on dit que l'exponentielle emporte sur la fonction puissance. Même chose هنا عندنا limite lorsque x tend vers plus l'infini. Donc l'exponentielle de x tend vers plus l'infini et 1 sur x tend vers 0. Donc كناخذوا ديال l'exponentielle de x donc est égal à plus l'infini. هاد la troisième ligne هي لو كا جينيرال ديال لا دوزيام لين. ناخذ وحده مثلا عندنا هادي limite lorsque x tend vers 0 plus ديال x à la puissance n ln de x est égal. هذه هي limite lorsque x tend vers 0 plus وهذه يمكن نقسموها نرجعوها x à la puissance n moins 1 multiplié par x ln de x. هذه كنعرفوها limite lorsque x tend vers 0 ديال x ln de x هي هذه tend vers 0 et x à la puissance n moins 1 lorsque x tend vers 0 c'est هي 0. donc غتجينا 0 fois 0 est égal à 0. même chose بالنسبه لهاد لي 4. بالنسبه لهادي on va poser f de x
est égal à ln de x plus 1. هذه كتعني لنا بأن f de 0 هي غادي f de 0 est égal à ln de 0 plus 1 est égal à ln de 1 est égal à 0. Et f prime de x est égal هذه prime sur x plus 1. x plus 1 prime هي 1 sur x plus 1. Implique بأن f prime en 0 est égal à 1 sur 0 plus 1 si 1 sur 1 est égal à 1. Donc, هاد la limite هادي غتولي لنا هي limite lorsque x tend vers 0 ln de x plus 1 هي f de x moins يمكننا نديرو f de x هادي نعوضوها par f de x moins 0 ما نقصنا والو 0 ما كاين مشكل و 0 نعوضوها par f de 0 تجينا moins f de 0 sur x وهذه x يمكننا نرجعوها حتى هي x moins 0 نقصنا من هنا 0 هنا نقصنا 0 ما كاين مشكل est égal هذه شنو هي هذه limite lorsque x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0 هي la définition ديال la dérivée de f de x en 0 et f prime en 0 est égal à 1. Même chose هنايا حتى هنا il suffit de poser f de x est égal à e à la puissance x غتجي لنا e à la puissance x moins e à la puissance 0 اللي هي 1 sur x moins 0 هي e à la puissance x prime en 0 هي e à la puissance 0 donc est égal à 1. بالنسبة لهذه سي لا ميم شوز هي هذه il suffit de poser بالنسبة لهذه il suffit de poser واحد grand x est égal à x moins 1 وغادي تجي لنا الا كانت x grand x est égal à x moins 1 دونك x صغيرة غادي تساوي لنا هي grand x وغادي ترجع من هنا بلس 1 et quand x فاش كتكون x تؤول الى واحد كتعني لنا بان grand x tend vers 1 moins 1 هي tend vers 0 وغادي نطيحو في نفس هذه دونك est égal à 1. يمكننا نزيدو هاد لي كاتا ليميت اللي كنتصادفوا معاهم كثير في لي زيكزيرسيس غير انما هما سوا ما فيهمش فورم انديتيرميني او بيان هما غير ديدكسيون هو غير استنتاج ديال هادشي اللي داز من قبل. مثلا هادي limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال x sur e à la puissance x هذه هي limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال 1 sur l'inverse ديال هذه e à la puissance x sur x درنا جوج مرات لانفيرس 1 sur l'inverse باش نبقاو دائما في x sur e à la puissance x وهاد لا ليميت هذه هي ايتيغال à 1 sur limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال e à la puissance x sur x. Or هاد لا ليميت هذه هي plus l'infini donc غتجي لنا 1 sur plus l'infini donc est égal à 0 بمعنى هذه راه ديدكسيون ديال هذه. ميم شوز هنا هذه هي ليميت lorsque x tend vers plus l'infini ديال 1 sur ln de x sur x هي العكس ديال هذه هي 1 sur 0 plus est égal à plus l'infini. Donc هذه ديدكسيون ديال هذه. بالنسبة لهذه limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال ln de x sur x هذه يمكننا نكتبوها على شكل هي limite lorsque x tend vers 0 plus ديال 1 sur x multiplié par la ln de x. هذه 1 sur 0 plus هي plus l'infini multiplié par ln de x limite lorsque x tend vers 0 plus هي moins l'infini donc غتجينا plus l'infini multiplié par moins l'infini est égal à moins l'infini. donc هذه ماشي فورم انديتيرميني هذه est égal à moins l'infini لان l'infini fois l'infini c'est pas une forme indéterminée. هذه هي plus l'infini multiplié par moins l'infini est égal
à moins l'infini. بالنسبة لهذه سي لا ميم شوز، هي ماشي فورم انديتيرمين. ليميت لوغسكو اكس تون فيغ بلس لانفيني ديال اكس الى دو اكس. ليميت لوغسكو اكس تون فيغ بلس لانفيني دونك هذه تون فيغ بلس لانفيني وهذه بلس لانفيني. اي بلس لانفيني فوا بلس لانفيني est égal à plus l'infini. Donc c'est pas une forme indéterminée. Comme application, خدينا لي كيستيون اللي خاصين بلي ليميت من الامتحانات الوطنيه ديال السنوات اللي دازوا، وان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نكملوا على هاد لي ليميت. دونك لا بروميير كيستيون هي كالكولي لي ليميت lorsque x tend vers moins l'infini ديال 2 plus 8 facteur de x moins 2 sur x, le tout au carré, multiplié par e à la puissance x moins 4. أول ما تنديرو هو تعويض مباشر، نعوضو x par moins l'infini في هاد الإكسبرسيون كاملة ديال f دو x. ولكن قبل ما نعوضو بغيت هاد e à la puissance x moins 4 نكتبوها بشكل مبسط أفضل. عندنا e à la puissance a moins b est égal à e à la puissance a multiplié par e à la puissance moins b. هذه هي القاعدة ديال لا puissance. دونك هاد لا فونكسيون هادي يمكننا نكتبو على هاد الشكل، هي لا ليميت lorsque x tend vers moins l'infini ديال 2 plus 8 facteur de x moins 2 sur x au carré. وهذه هي e à la puissance moins 4 multiplié par e à la puissance x. هاد e à la puissance moins x هاد e à la puissance moins b خرجتها على برا لأنها سيت اون كونستونت. سيت اون كونستونت كي هي ستريكتومون بوزيتيف، لأن لا بويسونس e à la puissance النمبر كيكوك دائما هي أكبر من زيرو. وغادي نديرو التعويض، هذا ما غادي يأثر لنا على والو لأن هذا كونستونت، هادي كونستونت بوزيتيف. غنعوضو اكس بار موان لانفيني، هنا e à la puissance x lorsque x tend vers moins l'infini غتعطينا هادي زيرو، زيرو ملتبلي بار ان كونستونت غتعطينا زيرو، دونك هادي زيرو. x moins 2 sur x هذا بولينوم sur ان بولينوم، دونك غناخدو لو بلي هو دوغري هي x sur x. Et x sur x, limite lorsque x tend vers moins l'infini, il y a 1. Et 1 au carré, c'est 1. 1 multiplié par 8, ça fait 8. Et 8 fois 0, c'est 0. 0 plus 2, il y a 2. Donc la limite est égale à 2. ولكن علاش غادي نديرو واحد ليكسبليكاسيون؟ كار عندنا ليميت lorsque x tend vers moins l'infini ديال e à la puissance x moins 4 est égal à limite lorsque x tend vers moins l'infini ديال e à la puissance moins 4 multiplié par e à la puissance x. وهذه إتيكالا هذه يمكننا نخرجوها على برا، هي e à la puissance moins 4 multiplié par limite lorsque x tend vers moins l'infini ديال e à la puissance x. وهذه إتيكالا زيرو، كنعرفوها إتيكالا زيرو، زيرو multiplié par une constante، دونك هذه إتيكال à زيرو. Et limite lorsque x tend vers moins l'infini ديال x moins 2 sur x هذه غناخدو البلي هو دوغري هي x sur x، donc est égal à 1. implique بأن 8 fois limite، لأن هاد الويت يمكن نخرجوها على برا، 8 fois limite lorsque x tend vers moins l'infini ديال x moins 2 sur x au carré
est égal à 8 multiplié par 1 au carré est égal à 8. D'où par produit, هذه fois هذه هي 8 fois 0 غتعطينا 0 et plus 2 donc c'est 2. Donc par opération il n'y a pas multiplication ومن بعد par addition غتعطينا limite lorsque x tend vers moins l'infini de 2 plus 8 facteur de x moins 2 sur x au carré fois e à la puissance x moins 4 est égal à 2. Deuxième question. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2 plus 8 facteur de x moins 2 sur x au carré fois e à la puissance x moins 4. هذه ممكن نعوضو مباشرة، إنما كيف ما درنا قبيلات هاد e à la puissance x moins 4 غادي نقسموها، دونك غادي تولي لنا هي limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال 2 plus 8 facteur de x moins 2 sur x au carré multiplié par e à la puissance x fois e à la puissance moins 4. هذه constante qui est positive, donc غادي تصافوا والو نعوضو limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال e à la puissance x هذه tend vers plus l'infini. Plus l'infini fois une constante, donc هذه كاملة tend vers plus l'infini. هذه limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال x moins 2 sur x هذا بولينوم على بولينوم، دونك غناخذو البلي هو دوغري غتجي لنا x sur x هي 1 1 au carré هي 1، دونك هذا كامل هو 1 fois 8 دونك سي 8 par produit غادي تجينا 8 multiplié par plus l'infini هي plus l'infini et plus l'infini plus 2 est égal à plus l'infini، donc هذه كاملة هي plus l'infini. Car limite lorsque x tend vers plus l'infini de e à la puissance x moins 4 est égal à limite lorsque x tend vers plus l'infini de e à la puissance x multiplié par e à la puissance moins 4 est égal à e à la puissance moins 4 multiplié par limite لأن هذه غنخرجوها على limite لأن c'est une constante ما غتأثر والو. Limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال بقات لنا e à la puissance x est égal هذه plus l'infini et plus l'infini fois une constante est égal à plus l'infini. Et limite lorsque x tend vers plus l'infini de x moins 2 sur x est égal à 1 لأن هذا c'est un polynôme هي x على x x sur x est égal à 1 implique بأن limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال هذه كاملة ديال 8 facteur de x moins 2 sur x au carré هي 1 au carré c'est 1 multiplié par 8 est égal à 8. Et par produit, il y a plus l'infini fois 8, donc c'est plus l'infini. Et par addition, plus l'infini plus 2 est égal à plus l'infini. Donc par opération, on a par produit, on a par addition. On a limite lorsque x tend vers plus l'infini, on a 2 plus
8 facteur de x moins 2 sur x au carré fois e à la puissance x moins 4 est égal à plus l'infini. Delta, limite lorsque x tend vers plus l'infini de x plus 1 demi plus 1 demi ln de x moins 1 le tout multiplié par ln de x. أول ما تنديروه هو التعويض المباشر دائما. ln de x lorsque x tend vers plus l'infini هذه plus l'infini. ln de x lorsque x tend vers plus l'infini plus l'infini. Plus l'infini multiplié par un nombre positif est égal plus l'infini. Et plus l'infini moins une constante, donc هذه كاملة عطتنا plus l'infini. Et plus l'infini plus une constante, donc هذه كاملة plus l'infini. وهذه عطتنا plus l'infini. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de x, il y a plus l'infini. وهذه plus l'infini. Plus l'infini plus l'infini, il y a plus l'infini. Et plus l'infini multiplié par plus l'infini, donc il y a plus l'infini. Donc هادشي كامل هو plus l'infini. Explication لهادشي هذا عندنا limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال ln de x est égal à plus l'infini. Limite usuelle. Là كانت هذه tend vers plus l'infini, donc حتى limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال 1 demi ln de x moins 1 هذه plus l'infini fois une constante, c'est plus l'infini moins une constante, donc c'est هذه plus l'infini. نزيدو عليها une constante اولا ناخذ هذه لا فونكسيون هذه كامله. limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال x plus 1 demi est égal à plus l'infini. Ou plus l'infini هذه راه ماشي une forme indéterminée. Plus l'infini كتعطينا plus l'infini. Ou plus l'infini multiplié par plus l'infini est égal à plus l'infini. D'où par opération limite lorsque x tend vers plus l'infini de x plus 1 demi facteur de 1 demi ln de x moins 1 multiplié par ln de x est égal à plus l'infini. لاحظتوا ما لقينا حتى شي فورم انديتيرميني، غير بالتعويض المباشر خرجتنا لا ليميت. Quatrième question. Limite lorsque x tend vers 0 plus de x moins 1 sur x ln de x. نديرو التعويض المباشر كما العاده. Limite lorsque x tend vers 0 plus ديال ln de x هذه غتعطينا موال لانفيني، وهذه غادي تجي لنا 0 moins 1 سي moins 1 moins 1 sur 0 plus moins 1 sur 0 plus c'est moins l'infini. Donc c'est هذه غتعطينا موال l'infini. Et moins l'infini fois moins l'infini est égal à moins l'infini. Donc car limite lorsque x tend vers 0 plus de ln de x est égal à moins l'infini. Et limite lorsque x tend vers 0 plus ديال x moins 1 sur x
قلنا هذه 0 moins 1 سي moins 1 moins 1 sur 0 plus لأن عندنا هنا moins وعندنا هنايا plus 0 plus moins 1 sur 0 plus est égal moins l'infini par produit moins l'infini fois moins l'infini est égal à plus l'infini. Limite lorsque x tend vers 0 plus de x moins 1 sur x ln de x est égal à plus l'infini. Ou bien هذه نقسموها نرجعوها هي x sur x moins 1 sur x. ou bien هاد 1 sur x نرجعوها من هنا مع ln de x. بمعنى مثلا نديرو بحال اوتر ميثود هي limite lorsque x tend vers 0 plus de x moins 1 sur x ln de x هاد x 1 sur x نردوها مع ln de x دونك غتولي لنا هي limite lorsque x tend vers 0 plus ديال x moins 1 بقاتنا هنا x moins 1 multiplié par ln de x sur x. وهذه درناها قبيله في داك لي ليميت خرجتنا هي موال لانفيني et موال لانفيني multiplié par 0 moins 1 donc هي moins 1 moins 1 fois موال لانفيني est égal à plus l'infini. Cinquième question. Limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال 2 moins x e à la puissance x moins x. كما العادة التعويض مباشر. Limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال هاد ديال x هي بلس لانفيني مع لو سين موان غادي تعطينا هادي هي موان لانفيني. والليميت لوغسكو x tend vers بلس لانفيني ديال e à la puissance x غادي تعطينا هادي بلس لانفيني. الليميت لوغسكو x tend vers بلس لانفيني ديال 2 موان x هادي غتعطينا موان لانفيني. et موان لانفيني multiplié par plus l'infini هادي par produit غادي تعطينا plus l'infini غتعطينا moins l'infini moins fois plus تعطينا moins l'infini et moins l'infini plus moins l'infini هادشي كامل غيعطينا moins l'infini لأن plus l'infini كتعطينا plus l'infini و moins l'infini plus moins l'infini كتعطينا moins l'infini ماشي forme indéterminée. La forme indéterminée هي plus l'infini moins l'infini هي لي forme indéterminée. دونك هنايا باش نديرو explication عندنا limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال moins x هي moins l'infini هذه plus l'infini مع لو سين moins هي moins l'infini. والlimite lorsque x tend vers plus l'infini ديال e à la puissance x هي plus l'infini. والlimite lorsque x tend vers plus l'infini ديال 2 moins x هذه هي plus l'infini مع لو سين موان غادي تعطينا موان l'infini موان l'infini plus constante هي موان l'infini. par produit هادو بجوج هادو par produit غادي تعطينا limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال 2 moins x e à la puissance x moins l'infini multiplié par plus l'infini تعطينا هي moins l'infini. Ou par addition moins l'infini plus moins l'infini est égal à moins l'infini. Par addition
limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2 moins x e à la puissance x moins x est égal à moins l'infini. C'est هذه بالتعويض المباشر. Sixièmement, calculer limite lorsque x tend vers moins l'infini de 2 moins x multiplié par l'exponentielle de x moins x. عندنا ندير التعويض المباشر. عندنا limite lorsque x tend vers moins l'infini ديال l'exponentielle de x هي 0 et limite lorsque x tend vers moins l'infini ديال 2 moins x هذا سي ان بولينوم دونك غناخذوا البلو هو دوغي دونك غادي ناخذوه هي moins x et limite lorsque x tend vers moins l'infini ديال moins x هي plus l'infini. Plus l'infini fois 0 c'est une forme indéterminée. اذا ما خرجتناش بالطريقه المباشره. اذا خاصنا نديرو شي تقنيه باش نخرجوا هاد لا ليميت هادي. اون جينيرال في هاد الحالات هادو سوا كنديفلوبيو سوا كنفاكتوريزيو. في هاد الحاله ديالنا هنا غادي نديفلوبيو لان عندنا ديجا على بويسونس اكس اون فاكتور. دونك هادي غادي تولي لنا هي ايت ايغال ليميت لورسكو اكس طون فيغ موان لانفيني غادي تولي لنا هي 2 fois e à la puissance x moins x e à la puissance x moins x. نعوضو دابا limite lorsque x tend vers moins l'infini ديال e à la puissance x هي 0 0 fois 2 هادي عطاتنا 0 et limite lorsque x tend vers moins l'infini ديال x e à la puissance x هادي سيتي ليميت فوندامونتال اللي هي 0 fois le signe moins دونك بقات لنا 0 et limite lorsque x tend vers moins l'infini ديال x هي moins l'infini avec le signe moins donc هادي عطاتنا plus l'infini et 0 moins 0 هي 0 plus l'infini هي plus l'infini donc هادي هي plus l'infini donc هنا غنديرو كار limite lorsque x tend vers moins l'infini ديال e à la puissance x est égal à 0 donc limite lorsque x tend vers moins l'infini de 2 e à la puissance x هي 0 et limite lorsque x tend vers moins l'infini de x e à la puissance x هذه سيتي ليميت usuelle هي 0 با اديسيون هذه مع هذه غادي تعطينا هي 0 et limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins x est égal هذه moins x هي moins l'infini avec le signe moins عطاتنا plus l'infini et plus l'infini plus 0 c'est plus l'infini d'où par addition limite lorsque x tend vers moins l'infini de 2 moins x fois e à la puissance x moins x est égal à plus l'infini.